Yan. Tambakol, pitsay, and yan. Bawang, garlic, onions, and calamansi, and ginger. And this one. Pitsay. Yes. So then. Okay guys. Prepare tayo. Lagay natin una itong pichay. Yan. Itong tangkay ng pichay. Lagay natin sa ilalim. Yan. Yan. Yung una. Pichay. Yung tangkay ng pichay. Tapos yung dahon ng pichay. Yan. Dahon ng pichay. And then, yung isda. Tambakol. Yan, tambakol. Gataang tambakol guys ang ulam natin pananghalian. Yan. Okay guys. And sibuyas. Yan. Luya at bawang guys. Yan. Yan guys, lagyan na natin lahat. Lansanan na. Yan. Tapos kalamansi guys. Yan. Lagyan natin ng kalamansi para lansanan guys ang malalagay. Guys, lagay natin. Kalamansi guys. So instead na suka, kalamansi na lang guys para mas masarap. Tapos guys, ilagay na rin natin yung gata. Lagay na rin natin yung gata guys. Sabay-sabay na. Ayan. Gata guys. Gata ng nyug. Opo. Ayan. At ito na rin yung sili guys. Lagyan natin ng sili. Ayan. Sili guys ah. Ayan. Ayan. Pichay. Tapos asin, bigyan natin ng asin. Asin guys. Tapos black pepper guys, durog, pamintang durog. Magic sarap.
plastic guys para sa mga basura. Hey! So guys, yan na, kompleto na. Yan.